ene otoro mitole mikudo oliawen kuno ga chefu bokoro weke mbio ofako sa radio wando ko lo njefu mi tono egbemino mardi 26 octobre 2021 oduta jaro egbudu agbasa mimo cheklo yeku o gbade bi kro li boko gbade bi kro li bodo fira pai o cheklo yeku ero okoko da glo je bi otome bedo atipo kanko bi ni hombe bo gbagba lo kusu ero mi na pe mi ko na se mi na ikawe pe ko so o taton karo ahi la ketiji te ko yakuni cheklo oli boko li lo fo oduda gbe kabu agba osaro fa kari doji toro mitole egbe o mi na tutun ero enwe moru meyo si o dada ewe ran zan ko gbe ga se meyo si dada o se wa sona mo ro po eya fo imeyo diye lo pe tun gbe o je wa na saro pe to egbe a cheklo ye ko egbe mo do gbade oja egbe gbonu lobo podo likunpo gbogbo aye bodo likun lo mi wa gbe o mi le mi ado fido ahonhoro me wọ́n lọ ní bí tó ahọ́n ọ̀rọ̀ mi à ebi náà zọ̀n ọ̀pọ̀ mi àdó òfìwádó ahọ́mẹ̀ bó káwá tó nù gànjì lọ́jì èmi tán apá mi àtẹ̀rọ bó jà ó bó ṣe fìtó náà pa likun tún àbójà bó ti rà ahọ́n mi ọ ẹgbẹ́ jiyàn ní àdó bàjẹ́ ló fìdí bó tó likun ló fìdí ọ àràmúlò likun ọ̀wẹ̀ ọ̀xẹ́ lọ́kọ̀ bí bàjẹ́ sí fìtó gàn chékè mais tunu glisse tunu gajire do badio no do le kun leje we eni wa fa no toju le komodu no jo badio do etewe zombo ni me betole kena tuno o nwe me le oblo jesu na blo ni ma joro duro po jine ni ma ka joro o gbero po ne mi si joro helo po nu mi kan do wala vovo etewe zombo medio to je wa kwena pon ko to blo to yi faro e ku so gbe wo no fi achi ke buro mina bu mo medio edo o ajo no ja bo no he pasi ko bo wi ton wi no se to ma ja joba abie me o ya so so ina mewe ado medio edo bodo edo àti jilewe tí ó fi pàṣẹ bó kàrọ̀ ganjí wọ́n sẹ́tò máa gbọ̀n fún ẹ̀ àwọn pẹ̀lú ìwé abúlé tó nù kan tán wẹ̀ ẹ̀ náà kú. Adọ̀mẹ́dìọ́ ẹ jẹ́nẹ́rẹ́ àkọ́dùgbọ̀n kámẹ́ gomẹ́dì tó bọ̀ wíìtẹ́káwé ní má lò mọ̀nú yà bọ̀ sẹ́tò máa gbọ̀n fún ẹ̀ adọ̀mẹ́dìọ́ abúlé tó ẹ̀ náà tàgbà. Ewe sumo no lido no ma pon medio sin wa lo si do to na o azemi lo sin wa lo buro to yo mi na se buro na tadari e to yo kana je kero da moro me kon tabo dubo bo pa meton kenwe energy check lo yekuno ero kude ja o to me bo era tipo kako bi ni be gbagba lo kun so me pe kwota ton karo he go akitiji tasisi fa ogbe do ma si taro egbesi asan di o nu egbe lo heto no ma lu suton o egbe no hun ni suo adamina misa iwe bero hemiton o mino du webi hiha bara misa ya bro mina du webi hiha awanu kaka na black fodo ejewe ero Hamilton emi kono donu fofo bo hoya bia me samro fofo mi na do a fofo do nukun kan mi keka faro mi ni besu bojo bodo mo me fledo mi ni suero Hamilton le mi suero semitomele
bojo onu e de ma blu misuna ko tajene e de ma blu e no blu awe e gbagba nu kun soro mi na pe ko do ne no teri no e ne botani tro mo we o lo nu ado mi asinta lo to nu da kura mi sai wuto e kana wa blu haul bakaraji o jesu mi to fite ka de aji fa o mi la mi suo mi gbesuo na mo dagbe de mi ahia na misa to yi ni suo ha to nu bu ya misa to ni dagbe kire ni mi po aji kwetro o mi mo o saogbe asaogbe nu gble vosa ha wi la onu nko ngbana nko nyawo ajaka insurance zone do zona ta kari aji faro do freturo e meriti bo eyo e do nido adogo e mo e no hewe amo hume mo mi na dio atuno mi ko baro ko ni adogo ai je todo we nu aka atuno mi lo mi ka hwe ndo ana pa mo gbe do boko de ma ya gba ro ablo nu ya bo de ma ya gba ro ablo nu ya ton mi mo fo mi ji we susan tene yi ku tene ya ni ga jije ma o gbe ron ha ba ni fi ba mi akon to le mi mo ogbesa bedo bodi ya gbosi apoton lo kuro jo era de montiro sisi mo de kuto kono agbo ku chera gbegbe ku ne chebede era meme tuntun cheke die kado me pabo yen ni akudo nu kujinu mo nu ja koli gbegbo wa ido e mado o pase do de kabo ajo kele pe to odo fare mi maro me foton do kanu mi ton lo mi a ko de wo hun nde mi o ko mi dide bokar bidoro meme to nye vina ko nu kujinu me won fa ko ndero dana me biblero egbe se he home bo mi na ble mi dele don e mi pedo nde se ko ibo fun e habdo ndote mo ma hoto na ble hoto le novi asu rien be asiba se rien ble asu don mi rien o ai hado ko ne utam bokaro meida mina do bore gbe o e kan kino emi ba kruto ku do kruto fun kruto ledo egbe ta boro asa egbe maji asa na shiri we ton kruto lo khemiton le mi te bo potemi ni ma fodo mi ti kodo nu kumi apo ene ko taji ko ni egbe sin ayi ko mi za awole pepe si ama tabada go mi ta awole pepe si ama mi kusu mi do parfum alo de mi si blogon bi ina wada go mi titengbe okuno ka che fun bokoro weke okuluto elo khemiton le mi wuli bo yegbe ma kuluto esin kuluto ayonu esin kuluto fun mi wuli bo ye mi me maduro khemiton no ale abi mi ma to do ale me yi rêvier adovier do rabita se couvent lina te edo le birofani me je ka o lino le bi be je fun be je kango le blo e je fen bo ko de mi to fane de mi to kan lo fi frakin e me chele e na chermo kaka toro me no dai ho me kasi bo wade ji o e kan da godo no ga che fun bo ko we kero 96 12 51 99 exemple. Méjì